ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବୈଦେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରୁ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦେଶ୍ୱର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୃପାସିନ୍ଧୁ ପଲାଇ, ବୈଦେଶ୍ୱର ସରପଞ୍ଚ ସୁରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ରବିନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ, 34 নম্বর ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଆଇଆଇସି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ତରଫରୁ ମୁଁ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ବିଏଲ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୈଦେଶ୍ୱର କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ଉପରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ନିୟମ ଦେଖି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଆଜି ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। नमस्कार, मु पायल मलिक वैदेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल जड़े छात्री कହୁଛି। आज आम स्कूल गोटे ट्राफिक नियम विषय आलोचना कराइला। से सड़क सुरक्षा किपर आम एथर आजिकल लोक मैंने कहते मद निशार कि ड्रग्स एसबू निशार मद पीकि गाड़ी चलाऊँ से किसी दुर्घटना हो ट्राफिक नियम न मानिक गाड़ी चलाऊँ से भी किसी दुर्घटना हो हेलमेट न पिंधि से आम कॉलेज तरफ गोटे बार्ता समस्त को दे दौर कि आजिका डेट्रे आम समस्ते हूँ ट्राफिक नियम मानि चलवा आउ निशा द्रव्य ठार दूरे रहा हेलमेट पिंधा समस्त सचेतन करवा एति हूँ मो गोटे अनुरोध समस्ते बार्ता को सबुआड़े प्रेरणा करके। मु वैदेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल गोटे छात्री मो ना हूँ सुप्रिया विश्वाल। आज वैदेश्वर थाना तरफ आम मानक किसी सचेतन बार्ता प्रदान कर जहाँफल आम पाने समस्ते एकजुट हो आम मैंने आज समस्त को किसी सचेतन बार्ता प्रदान करूँ। फल रास्तार बाम पटे चलवा उचित, सड़क सुरक्षा हूँ आम जीवन रक्षा एवं निशा द्रव्य सेवन कर आम गाड़ी चलाइबा ना जहाँफल कि आमर असुविधा हो ना कि आम चतुर्पार्श्वर थी लोक मानकर असुविधा हो ना एवं हेलमेट पिंधि गाड़ी चलाइबा, सीट बेल्ट सब व्यवहार करवा और ट्राफिक नियम को सब मानि चलवा जहाँफल कि आम सुरक्षित रहा सहित आम चतुर्पार्श्वर समस्त सुरक्षित रखिपर। प्रथमे अलसुआ छकरू विद्यारत्न छक पर्यंत छात्र छात्री माने प्लाकार्ड धरी चालक मानक ट्राफिक नियम संपर्क में सचेतन करथिले। रास्ता रे यातायात समय रे हेलमेट पिंधिबा एवं ट्राफिक नियम मानिबा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस रे गाड़ी चलाचल न करिबा पई परामर्श देबा सह गोलाप फूल एवं चॉकलेट प्रदान करथिले। बांकीरू आनंद स्वाईंक रिपोर्ट, यूटीवी समाचार।